مبلغ اعظم مناظرہ کرنے کے لیے، مناظرے کا موضوع جنازہ رسول حق بطول۔ اس دور میں مناظروں پہ پابندی نہیں تھے، بندے کم ظرف نہیں تھے، اعلیٰ ظرف تھے، حقیقت پسند لوگ تھے، جرت کر کے حقائق سن لیا کرتے تھے۔ مناظرے ہوتے تھے، لوگ بیٹھ جاتے تھے، فیصلے ہوتے تھے۔ ادھر لگ گیا ٹیبل، ادھر مولوی اسماعیل بیٹھ گئے، ادھر سامنے ٹیبل لگ گیا، ادھر مخالف فریق بیٹھ گیا۔ ایک مائک مولانا اسماعیل کے آگے، ایک ادھر، ادھر بھی کتابیں۔ میں قوم کے بچوں کے سامنے کی تصویر اس لیے بنا رہا ہوں، انہوں نے مناظرے ہوتے دیکھے نہیں۔ تھوڑے سی میں یہ کروں، ذرا ماحول پیدا کروں تاکہ پتہ چلے کہ مناظرے ہوتے کیسے تھے۔ ادھر بھی کتابیں، ادھر بھی کتابیں، اور بڑی عزت کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اور آگے شیعہ سنی اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ادھر مولانا اسماعیل بیٹھے ہیں، ادھر مولوی بدل بدل کے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک بیٹھتا ہے، اس کے بعد دوسرا اسے کہتا تو آ، اب تیری دلیل اچھی نہیں آ رہی، تو نیچے اتر۔ ادھر سے دوسرا مولوی، ادھر اکیلے مولانا اسماعیل، مسلسل ادھر سے کتاب آ رہی ہے، ادھر سے کتاب، ادھر سے جواب، ادھر سے جواب، بحث ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، بات نتیجے پہ نہیں آ رہی۔ ادھر ایک ایسا، تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا مولوی آ گیا، وہ بیٹھا، اس نے بیٹھتے کہا، اس نے کہا مولانا اسماعیل مناظرے میں بحث بعد میں ہوگی، پہلے مناظرے کا موضوع بتا۔ مولانا اسماعیل نے کہا پچھلے 6 گھنٹوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، موضوع سب کے سامنے جنازہ رسول اور حق بطول۔ اس نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، اس کے بعد میں مناظرے کا آغاز کروں گا، کتابیں کوئی نہیں کھولنی، صرف ایک سوال کا جواب دے۔ مولانا اسماعیل کا سوال کا، اس نے کہا تم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، نبی زندہ ہے یا مر گئے؟ مولانا اسماعیل نے فوراً کہا ہمارا عقیدہ نبی زندہ ہے۔ اس نے کہا صرف اپنے طرف سے نہ کہے، تو مائک پہ کہہ کہ نبی زندہ ہے، جہاں جہاں مجمع میں شیعہ بیٹھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ نبی زندہ ہے۔ مولانا اسماعیل نے مائک میں کہا جتنے شیعہ بیٹھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ اس نے کہا جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو یہ بتاؤ نبی زندہ ہے؟ سب نے کہا زندہ ہے۔ اس نے کہا مولانا اسماعیل کتابیں بند کر، مناظرہ بہت غلط ٹاپک پہ ہو رہا ہے، یہ مناظرے کا موضوع بنتا ہی نہیں۔ اگر نبی زندہ ہے تو زندہ کا ورثہ بھی نہیں ہوتا اور زندہ کا جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ کس موضوع پہ بحث کر رہا ہے؟ ایک طرف تو کہتا زندہ ہے، دوسری طرف تو بحث کر رہا ہے کہ جنازہ کیوں ہوا، ادھر تو کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ وراثت تقسیم ہے۔ بند کر کتابیں۔ اتنا جواب کہنا تھا کہ ادھر سے جو مولوی کہہ رہے انہوں نے نعرے لگا دیے، جتنے شیعہ بیٹھے تھے بالکل ایسے ہی خاموش ہو گئے۔ شیعت کی تاریخ تو بابا جی نہیں بدلتی نا، بندے خاموش ہو گئے، بالکل ہو کا عالم ہو گیا۔ بھیا اللہ مان مولوی اسماعیل کو ایک ہی بات میں اس نے خاموش کروا دیا۔ پھر آگے بھی تو مولانا اسماعیل کے قریب بیٹھے ہوتے تھے شاگرد، جن کے پاس وہ لوہے کے بڑے بڑے ٹرنک ہوتے تھے جن میں کتابیں ہوتی تھی۔ مولانا اسماعیل سر پہ کلا بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا اسماعیل نے شاگردوں سے کہا اٹھو بھائی کتابیں اٹھاؤ، مناظرہ ختم ہو گیا۔ شاگردوں نے کتابیں اٹھانی شروع کر دی، دوسروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس مولوی نے مائک میں جذباتی ہو گیا، مولوی اسماعیل ایسے نہیں جانے دوں گا، اعلان کر کے جا کہ تو مناظرہ ہار کے جا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، مولانا اسماعیل کتابیں اٹھواتے ہوئے اس مولوی کی طرف دیکھے گا اللہ نے ابھی تک وہ زبان پیدا ہی نہیں کی جو مولوی اسماعیل کو ہرا کے چلے جائے۔ اس نے کہا پھر مجھے دلیل کا جواب دے کے جا۔ مولوی اسماعیل نے کہا بڑی اچھی دلیل تو نے دی ہے کہ زندہ کا ورثہ نہیں ہوتا، زندہ کا جنازہ بھی نہیں ہوتا، ایک بات تو بھی اپنے مائک پہ کہہ، زندہ کا خلیفہ بھی کوئی نہیں ہو۔ خلافتے تو واپس لے، وراثتیں میں واپس لے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، حق تک پہنچنے کا کوئی متلاشی ہو تو اتنے موتی ہیں کہ ایک لمحہ نہ لگے حق تک پہنچنے میں۔ بی بی نے گواہ پیش کیا، وہ قرآن تھا۔ بی بی نے دوسرے گواہ حسن حسین پیش کیے، وہ بنسے قرآن رسول کے بیٹے تھے۔ چوتھی گواہ بی بی کی بڑی اچھی تھی،
बीबी ने चौथी गवाही उम्मे ऐमन की दिलवाई थी। उम्मे ऐमन रसूल की कनीज नहीं थी, जनाब अब्दुल्ला की कनीज थी। जनाब अब्दुल्ला रसूल को दे के गए थे, रसूल ज़हरा को दे के चले गए। बीबी उम्मे ऐमन को इसलिए लेके आई थी, बीबी को खबर थी कि हाकिम ने एक हदीस पेश करनी है जिस हदीस का कोई सिरा नहीं और कोई वजूद नहीं है। हाकिम ने कहना है कि नबी ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। बीबी ने कहा ये सामने खड़ी है उम्मे ऐमन, तेरी हदीस को रद्द करने के लिए अकेली काफी। अगर नबी वारिस बनते नहीं तो अब्दुल्ला की कनीज के वारिस मोहम्मद कैसे बने? अगर नबी वारिस बनाते नहीं तो नबी ने अपनी कनीज मुझे क्यों दी? सैयदा ने पहला केस किया और यहां तक अभी तक इस बात पे बहस हो रही है कि ज़हरा दरबार में गई थी बीबी ने एक, मैं आज आपके सामने बात खोलूं, बीबी ने एक केस नहीं एक वक्त में 2 मुकदमे लड़े। पहला केस बीबी का निसाब शहादत नामुकम्मल होने की वजह से खारिज कर दिया गया। बीबी ने गवाहियां नहीं बदली, बीबी ने केस खारिज करवा लिया। बीबी का तारीख में लिखा गया कि तूने मुझसे गवाह मांगे, तारीख में लिखा गया तूने मेरी गवाहियों को झुटलाया। बीबी ने कहा ना मैं गवाहियां बदलूंगी, ये केस हो गया साइड पे। बीबी ने वहीं खड़े दूसरा केस दायर कर दिया। बीबी ने कहा तू हाकिम है, मैं बेटी बन के बाप का हक लेने आई हूं, मुझे दे। कुरान जब कहता है कि बेटी बाप की विरासत में हिस्सेदार होती, हाकिम फिर खामोश हुआ। हाकिम ने कहा यह फैसला वही है जो पहले केस में हुआ। बीबी ने दूसरी फाइल हटाई, बीबी ने वहीं खड़े तीसरा केस कर दिया। आय हाय, तीसरा केस सुनना शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन आपके चेहरों की चमक बता दे कि कहां कहां तक बात पहुंची। बीबी ने वहीं खड़े तीसरा केस किया। बीबी ने कहा खदीजा की बेटी आई है, खदीजा का हक वापस कर। आय हाय हाय हाय, ये तो तू मानता है ना कि मेरी मां की दौलत है इस्लाम में। चल तू बाप की विरासत से निकाल रहा है, बाप मेरा नबी था, मां तो है ना, मां के हिस्से से दे। तू हाकिम इस्लाम जो बन गया, तू मुमलकत इस्लामिया का हाकिम बना है, मेरी मां की दौलत है इस्लाम के पास। अगर तू मुमलकत इस्लामिया का हाकिम है तो मैं खदीजा की बेटी अपनी मां की दी हुई इस्लाम को दौलत उसका हिसाब लेने आई। हाकिम खामोश हो गया। नबी की बेटी दरबार से गई तो जंग जीत के गई। कुरान ने फैसला किया था कि बेटी को उसका हक देना है, हाकिम ने नहीं दिया। इतना बड़ा जुमला है, इतना बड़ा जुमला है कि मैं कहूं कि मेरी पूरी तकरीर एक तराजू के पलड़े में रखो, एक जुमला इधर रखो, यह जुमला पूरी तकरीर में वजनी हो जाएगा। बीबी जो दरबार में आई थी, यह मसला विरासत का नहीं था, अल्लाह की अदालत का था। हाकिम ने विरासत पे शक नहीं किया, अल्लाह की अदालत में शक किया। जब अल्लाह ने बेटी को हक दिया था तो हाकिम ने छीन कैसे लिया? जिंदगी में हर चीज भूल जाना, कभी बीबी का हक ना भूलना। मिन्नत करके जा रहा हूं अपनी कौम के सामने, जब तक जिंदा हूं ये हक पढ़ूंगा। किसी भी जगह पे मारा गया, जुर्म मेरा सिर्फ यही है। मैं आज इतने लोगों के सामने माइक पे कैमरे में कह रहा हूं, एक ही जुर्म है मेरा, हक के ज़हरा पढ़ना, और मेरे लिए यह सबसे बड़ी मौत होगी कि मैं बीबी का हक पढ़ता हुआ मारा जाऊं। मिन्नत करके जाऊंगा अपनी कौम के बच्चों बच्चों तक, अपनी नस्लों के कानों में अभी से कहना शुरू कर दो, बेटा हालात मुश्किल आ रहे हैं, ज़हरा को ना छोड़ना, नबी की बेटी को तन्हा ना करना। एक लम्हे के लिए किसी दोस्त के साथ बैठे हुए तेरी जुबान से एक जुमला निकले, ठीक है यार ये मुकदमा है तो सही, हम इस पे बहस नहीं करते, जो हुआ ठीक हो गया, मुजरम बन जाएगा तू ज़हरा। रोएगा पर्दे में तेरा इमाम। मासूम फरमाते अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्र की पहली रात मेरा दादा अली तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए, ये नहीं कहा कि मिलने आए, शुक्रिया अदा करने आए। मौला फरमाते मेरी दादी के हक पे पर्दा ना डालना। लोगों को खुल के बताया करो, बिस्मिल्लाह शाही तशरीफ, लोगों को खुल के बताया करो।
कि रसूल की बेटी दरबार गई थी। सुन्नी भाई बैठे हैं, यकीनन बैठे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम। अहले सुन्नत भी मुसलमान है, कलमा वो भी नबी का पढ़ता है। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से कहूंगा भी मजलिस खत्म होगी, जितनी देर घर तक जाते रहना रास्ते में मेरी बात सोचते जाना। मगरब की नमाज पढ़ के जिस मौलाना के पीछे नमाज पढ़े उसको तन्हाई में लेके बैठ जाना। उसे ना बताना कि तू मजलिस में गया था, उसे कहना मौलाना मैं कलमा पढ़ता हूं नबी का, एक शरीयत की बात पूछने आया हूं। वो कहेगा बता। उसे कहना मुझे सिर्फ इतना बता, नबी के बाद नबी की बेटी कितने दिन जिंदा रही? ये सवाल जरूर कर। वो फौरन आपको कहेगा 3 तरह की रवायतें हैं, कोई कहती है 60 दिन, कोई कहती है 75 दिन, कोई कहती है 90 दिन। जब वो बता दे तो उसके सामने हाथ बांध के कहना मौलाना मरना मैंने है, कब्र अपनी में जाना है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, मोहम्मद की बेटी दुनिया में किस सदमे से गई थी? तबई मौत थी, बीमार थी रसूल की बेटी, बाबे के जाने के बाद उदास हो गई थी, इतनी जल्दी क्यों चली गई? वो फौरन तुझ पे सवाल करेगा कि तू कभी किसी शिया मजलिस में तो नहीं गया, तेरा कोई दोस्त शिया तो नहीं है? ये ऐसी बातें ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे शिया ही करते हैं, इनकी बातों में ना आया करो। वो तुझे ये बात कह के मुतमिन करने की कोशिश करेगा, मैं तेरे इत्मीनान के बुत को तोड़ने के लिए कि तू वहां से मुतमिन हो के ना आए, मैं तुम्हारे सामने मिंबर पे हूं, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूं, अभी मजलिस में आने से पहले वजू करके आया हूं, शिया कौम का सबसे छोटा जाकर हूं, मेहमान हूं तुम्हारा, मुझे शिया ना समझ, मुझे मुसलमान समझ, मुझे मुसाफिर समझ। मुसाफिर ना जानने वाला अजनबी पंचायत में खड़ा होकर कसम दे दे, बाबा जी बंदे कहते बस इसने दे दी अब मान लो, झूठी दी है ये जाने तो अल्लाह जाने। मेरा सुन्नी भाई सिर्फ तेरे इत्मीनान के लिए कहने लगा हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे अली की विलायत की कसम, मुझे बतूल की सदाकत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम। सुन्नी भाइयों तुम्हारे मुतमिन करने के लिए कहने लगा, गलत पढ़ो, नबी का मुजरम बनो, अली अपने नौकरों में से न उठाए, क़यामत वाले दिन मेरा शुमार यहूदियों के साथ हो, जहन्नम का आखिरी बदतरीन ठिकाना मेरा ठिकाना करार पाए। इतनी बड़ी बद्दुआएं और कसमें दे के कहने लगा, कत्ल किया था मुसलमानों ने नबी की बेटी। मेरा यह कहना मेरी बीबी गवाही में दर्ज कर ले, मैं क़यामत वाले दिन अपनी शहजादी के सामने सुरखरू हो सकूं कि बीबी मैंने कसमें पढ़ पढ़ के तेरा कत्ल पढ़ा था, लोग हवाले मांगते थे मैं कसमें देता रहा हूं, मारा था मुसलमानों ने पैगंबर की बेटी।